Hi guys, it's me Ryan Nosas. Hindi pa nakasubscribe sa my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. This is my first video of long video. So for today's video guys, ato ta, mukat kata dito. Ato. Itor mo na ko sa muang buntod diri. Tuod isla mi diri pero daghan pud og ingon ani no. Isla na look. Yana. At also guys, please follow my FB page, Kuya Ryan 07. Thank you. So ako ko kamong itor dito sa muang ana. Napay baka dira o dira no. Mao na ang kanindot diri sa moa mga guys. Ayan. Kina naay baka, napay mga baka. And also guys, no, sa hindi pa pala nakapa-subscribe, please subscribe my YouTube channel and like and share. Thank you po. And also my page, please follow my FB page, Kuya Ryan 07. And I'm surprised. Kung naay baka, naay kanding, na baka, oh, naay daghang kakuyan, oh, na mao ni unsa kanindot diri sa mo. Isla tuod pero inigsaka na to dito, makita na to kung unsa pod kanindot ang dagat dito. No napid ako dagat sa ubos ana dagat ni taligsik na guys na ni uwan. Ma para pareha sila color na hapit na tama tunga sa tunga nara medyo kuan siya guys kay dagom manggod dagom ba dagom so mo to no so inigsaka na to dira kita na to. So finally guys dara makita na nato ang dagat, oh di ba, look, oh may barko, may mga pambot, ayan. So ayan oh, malaking dagat dyan. Oh, look. Oh, unsa kanindot diri ano. Sa gusto lagi mga marino. Daghan tuod daghan nga rin nga mga vlogger nga ngari nagpalupad og drone. Also nagpalupad sila og drone diri ara dira pero arang habuga ana guys. Dili na ko mo ara kay habog kayo na. Oh. So hangat. So guys, maura to. Thank you for watching and please subscribe my YouTube channel and also my FB page, Kuya Ryan 07. Thank you. Bye-bye.